Assalamualaikum mga guys. Na yari ay nagkuan. Uyaunin tayong ako sinasawa ko at sa nagpabiyak ko anak ko ini na screen unet mo na. Pero lala jib. Amon kuan bay pagkudang ha telepon amon screen kuno spectol. Spectol. Oo. Screen 6 pictol na pabutangan ko mga bakayin telepon ko sabab nami ako telepon ba sa local ni ipag na paggawa ta vlog sakali mga rakyat ko ini na mahilo ako mga honin bunal screen 6 pictol kuno alam ko no na dyan misan dan inspector basta kabutangan telepon di siya magakas na amo na ini kita may mga pamikpik ko yan aya rin in kuan na mo in beng na nangukod-ngukod na ako ini basta mag-loan ako kanya pami screen picture kita ba yan na ya boss ato na kasugong bukusan niyo man ya video sa ini yung kala ni ikuan ini angas sin labuan ini angas sin labuan amo na ini ako makakati telepon the tiger lady tiger ini yung mga yan na yan indaji ayan in kuan basa na in kami ini nagmeeting ini na bangso pa magsulot simpyag meetingan na marayaw yung jalan tabang di magsulot simpyag meetingan na ngonit na tabang tabang makabukain lady tiger ini na tub din na dyan mga bakay. Assalamualaikum, don't forget to subscribe and share, comment. Assalamualaikum.